What's up, madlang people? Good morning, everyone. Pala si alias Amihan. Nakapuyo sa Danao, Purok 4, Antipolo. By the way guys, story na ako akong life sa unang bata pa ko. Sa una guys, pobre jud kay ni kaayo, as in pobre. Eskwela mi usahay walay balon, eskwela mi asin or ginamos among sudan, dayon naka bag ko og silupin ug kanang nagbalon mi og